दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम बचकान। अरे मुदब्बर भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। डॉक्टर साहब मैं बस थोड़ी सी वर्जिश कर रहा था। पर ये क्यों? डॉक्टर साहब आपने सुना नहीं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि एक सेहतमंद मोमिन एक कमज़ोर मोमिन से बेहतर होता है। अच्छा, फिर तो मैं भी स्पोर्ट्स करूंगा और अपनी सेहत का भी ध्यान रखूंगा। तो बच्चों अब हमने काफ़ी बातें कर ली, अब हम अपने प्रोग्राम के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। और ये पहला सवाल हमें भेजा है दानिया मुबश्शिर ने, और दानिया मुबश्शिर जर्मनी में रहती हैं। तो देखते हैं कि दानिया मुबश्शिर का क्या सवाल है। मेरा नाम दानिया मुबश्शिर है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मेरा सवाल है कि इंसान दुनिया पे रहता क्यों नहीं, वो फौत क्यों हो जाता है? तो ये तो बहुत संजीदा सवाल है कि इंसान फौत क्यों हो जाते हैं, और इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है हमें देंगे फातेह और ज़की। दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। भाई ये कौन सी जगह है? इधर तो पत्थर ही पत्थर है और उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ज़की, इस जगह को कब्रिस्तान कहते हैं। इधर वो लोग दफनाए जाते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहते, यानी वो लोग जो फौत हो जाते हैं। इंसान फौत हो जाते हैं? इंसान क्यों फौत हो जाते हैं? हमेशा के लिए क्यों नहीं रह सकते? ज़की, ये तो एक बहुत मुश्किल सवाल है। ये वाला सवाल हमें किसी बड़े से करना चाहिए। जी भाई, आपको याद है मुरब्बी साहिब ने कहा था जब हमारा एक सवाल हो तो हम मुरब्बी साहब की तरफ जाके पूछ सकते हैं, तो हम मुरब्बी साहिब की तरफ चलें? जी ज़की, हम पूछ सकते हैं, इससे हमारा इल्म भी बढ़ेगा। चलो आओ अब हम चलते हैं। दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुरब्बी साहब, हमारा एक सवाल है। जी ज़रूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि इंसान फौत क्यों होता है? चलो आओ अंदर मस्जिद में बैठ के इस पे बात करते हैं। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। बच्चों, अल्लाह ताला जिसने हमें पैदा किया है, ये उसी का कानून है और उसी का फ़ैसला है कि एक ना एक दिन हर इंसान ने फौत होना है और बिलाखिर अल्लाह ताला के पास जाना है। तो ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये एक आर्जी दुनिया है, हमेशा नहीं रहेगी। ये तो एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? जब आप स्कूल में इम्तिहान देते हैं तो टेस्ट में अगर आपने सब सवालों के जवाब दुरुस्त दिए हों तो उस्ताद की तरफ से आपको ज़ाहिर है पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत जवाब दिए होंगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे। इसी तरह फौत होने के बाद अल्लाह ताला इंसानों को या इनाम देगा या फिर सज़ा देगा। तो अगर हमने इस दुनिया में अच्छे काम किए होंगे तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से इनाम के तौर पे जन्नत मिलेगी, और अगर हमने बुरे काम किए होंगे तो फिर हमें उसकी सज़ा मिलेगी। तो असल ज़िंदगी तो फौत होने के बाद है, जो कि दायमी ज़िंदगी है, यानी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है।
اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے والے ہوں، تاکہ ہمیں پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل زندگی میں، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام ملے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی مربی صاحب، سمجھ آ گئی ہے۔ ہمیں اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ اچھی کام کرنے چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، تاکہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں انعام دے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جی، یہ والی دعا مجھے امی نے سکھائی تھی، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب ہے کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انا للہ ہے، کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اس کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ جزاک اللہ مربی صاحب۔ جزاک اللہ فاتح اور ذکی، جزاک اللہ مربی صاحب کے لیے بھی کہ جنہوں نے ہمیں اس سوال کا بہت ہی اچھا جواب دیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ انسان کیوں فوت ہوتا ہے؟ سمجھ تو مجھے ساری آتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، میرے سر میں بہت ہی درد ہو رہا ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، پھر آپ آرام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ ہم ایسا کرتے ہیں بچوں کہ ہم مل کے سوال کا جواب دہرا لیتے ہیں۔ تو ہمیں مربی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، یعنی یہ انتظام کیا ہوا ہے سب کے لیے، کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن فوت ہو جانا ہے، اور اس کے بعد اس نے جو جو کام کیے ہوں گے، جو جو اعمال کیے ہوں گے، جو اچھی باتیں کی ہوں گی اور اگر کوئی بری باتیں کی ہوں گی، تو اس کے مطابق اس کو سزا یا جزا ملے گی۔ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا اور جنت میں داخل کرے گا، اور اگر اس نے زیادہ بری باتیں کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم سب یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دے، ہمیں انعام دے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں۔ تو یہ زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، کچھ وقتوں کی ہے، کچھ سالوں کی ہے، اس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اور جب ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور انعام بھی دے گا، اور وہ انعام ہمیں ملتا ہے ہمارے فوت ہو جانے کے بعد۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پھر ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اب۔ جی بالکل، میں تو حیران ہوں کہ ہمارے بچے کتنے ذہین ہیں اور کتنے اچھے سوال کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے سوال ہمیشہ ایک سے ایک دلچسپ ہوتا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں رمیز عباس کے پاس۔ عزیزم رمیز عباس نے ہمیں ہالینڈ سے اپنا سوال بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رمیز عباس ہے، میں ہالینڈ میں رہتا ہوں۔ میرا سوال ہے، ارکان ایمان کیا ہے؟ تو ارکان ایمان کیا ہوتے ہیں، یہ ہے سوال ڈاکٹر صاحب۔ ارکان ایمان، یہ لفظ تو میں نے کئی بار سنا ہوا ہے۔ مجھے کچھ یاد تو پڑ رہا ہے کہ میری امی نے بچپن میں مجھے سمجھایا تھا کہ ارکان ایمان کیا ہوتے ہیں، لیکن مدبر بھائی، آپ کو پتہ ہی ہے میرے سر میں کتنا درد ہو رہا ہے، اور ذرا سوچوں گا تو تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ ارے ڈاکٹر صاحب، زیادہ زور نہ دیں آپ اپنے ذہن پر، آپ کی صحت ہم سب کو بہت عزیز ہے۔ لیکن ہم اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں، اور اس سوال کا جواب ہم دیکھیں گے ایک کارٹون میں۔ پیارے بچوں، ارکان ایمان کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان اور ارکان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے کسی بات کو سچ سمجھ کر مان لینا، یعنی اس پر یقین کر لینا، اور ارکان ایک قسم کی دیوار کو کہتے ہیں جن کے ذریعے ایک گھر کی چھت مضبوط رہتی ہے اور ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو بچوں، اب یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان ایک چھت کی طرح ہے، اور اس چھت کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے 6 دیواریں کھڑی ہیں، کیونکہ ارکان ایمان بھی 6 ہیں۔ پہلا ارکان ایمان یعنی پہلی دیوار جو ہمارے ایمان کو مضبوط رکھتی ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ سب مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔
ایمان کا دوسرا رکن ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی طرح فرشتے بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں، تو کچھ دوسرے فرشتے لوگوں کے دلوں میں اچھی باتیں ڈالتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا ایک اور رکن ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے رسولوں کو اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو جو خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ان کو پھر سے اللہ کے قریب لے کے آئے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں ہم تک پہنچائیں۔ ہم مسلمان اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے 1,24,000 نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی تمام نبیوں پر جو اللہ نے بھیجے ہیں۔ اگلی دیوار جو ہماری ایمان کو مضبوط کرتی ہے، یعنی ایمان کا چوتھا رکن ہے اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ کہ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا اور اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، یعنی کوئی بھی اسے بدل نہیں سکے گا۔ پیارے بچوں، قرآن کریم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے 3 کتابیں بھیجی تھیں، یعنی توریت، زبور اور انجیل۔ یہ سب کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں لوگوں نے بدل دیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے ہمیشہ قائم رہنے والی ہماری پیاری کتاب قرآن مجید ہمیں دے دی۔ پیارے بچوں، اب باقی رہ گئے ہیں 2 ارکان ایمان۔ تو بچوں، 5واں رکن ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے اور خدا کے پاس واپس جانا ہے، اور اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے۔ اس دن کو قیامت کہتے ہیں، یعنی کہ ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب نے ایک دن فوت ہو جانا ہے، اور یہ دنیا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ارکان ایمان کا 6واں رکن۔ تو پیارے بچوں، مرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر انسان سے اللہ اس کے کیے ہوئے کاموں کا حساب لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور جس انسان نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے اسے ثواب یعنی اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، اور جس انسان نے برے کام کیے ہوں گے اسے اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اسے کہتے ہیں خیر و شر کی تقدیر۔ تو بچوں، یہ ہے ارکان ایمان۔ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم ان 6 باتوں پر یقین رکھیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے۔ اگر ایک رکن پر بھی ہمارا یقین کمزور ہوگا تو ہمارا ایمان بھی مضبوط نہیں رہے گا اور کمزور ہو جائے گا۔ جیسے کہ گھر کی ایک دیوار بھی ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے تو وہ گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ اس کی چھت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو بچوں، اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ارکان ایمان کیا ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اچھی طرح سیکھ لیا ہے۔ جی، سب سمجھ بھی آ گیا اور یاد بھی آ گیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ارکان ایمان یاد ہو گئے ہیں۔ تو پھر ذرا بتائیے کہ کتنے ارکان ایمان ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ ارکان ایمان 6 ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر یقین، اور آخری کیا تھا؟ آخری رکن ہے تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر کا ایک بہت آسان مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے، اس پوری کائنات کے کچھ قوانین بنائے ہیں۔ یعنی جب ہم کوئی چیز ہاتھ سے چھوڑتے ہیں مثال کے طور پہ تو وہ زمین پہ گرتی ہے، تو اسی طرح تقدیر خیر و شر کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم جب اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے، جب ہم برے کام کرتے ہیں تو اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ ہمارے 6 ارکان ایمان ہیں، اور اب ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو گئے ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب مل کر ان پر عمل بھی کریں۔ آمین۔ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، وہ ضرور اپنی پوری کوشش کریں گے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی، انشاءاللہ۔ ویسے مدبر بھائی، آپ کو پتہ ہے نا آج میرے سر میں
कितना दर्द है। जी जी बिल्कुल, मुझे पता है आपके सर में काफ़ी दर्द है, आप कई दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन ये अचानक फिर से आपने जिक्र क्यों किया है? अपने सर दर्द से मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। क्या मैं सुनाऊं आपको और सब बच्चों को भी? जी जी ज़रूर सुनाएं। एक दिन एक बच्चा दरख्त पर उल्टा लटका हुआ था। उल्टा लटका हुआ था? वो क्यों? आगे सुने मुदब्बर भाई। जी 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 सुनाएं सुनाएं। फिर किसी ने वहां से गुजरते हुए उसे पूछा कि वो उल्टा क्यों लटका हुआ है। अच्छा, फिर क्या जवाब दिया उस बच्चे ने? बच्चे ने जवाब दिया, मैंने आज सर दर्द की गोली खाई है, वो कहीं पेट में ना चली जाए, इसीलिए उल्टा लटका हुआ हूँ। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा लतीफ़ा सुनाया आपने वैसे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। अच्छा चलो बच्चों, अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हमें कवीम अहमद ने कनाडा से भेजा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है कवीम अहमद इब्राहिम, मैं 7 साल का हूँ, मैं फिलिपाइन कनाडा में रहता हूँ। मेरा सवाल है, हम पोर्क क्यों नहीं खा सकते हैं? जज़ाकल्लाह। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि हम पोर्क यानी सूअर का गोश्त क्यों नहीं खा सकते। क्यों डॉक्टर साहब? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों से उनके स्कूल्स में अक्सर ये सवाल किया जाता होगा कि हम पोर्क यानी सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाते। जी जी बिल्कुल, और जो बच्चे यूरोप में या अमेरिका वगैरह में रहते हैं उनसे तो अक्सर इस तरह के सवाल किए जाते हैं, और ताकि वो इस सवाल का जवाब दे सकें अपने दोस्तों को भी और स्कूल के दूसरे बच्चों को भी, तो ज़रूरी है कि हम इस सवाल का जवाब जानें, और इस सवाल का जवाब हमें बताएंगी ईशा। इस सवाल का जवाब हमें हमारे प्यारे हुजूर ने बच्चों की एक क्लास में दिया था, तो आइए देखते हैं कि हमारे प्यारे हुजूर ने क्या जवाब दिया। मेरा सवाल है, मेरे दोस्त कहते हैं पिग क्यों नहीं खा सकते, लेकिन मुझे पता है हलाल है, मैं उनको क्या कहूँ? इसलिए कि एक तो अल्लाह ताला ने, हम दीन पे यकीन रखते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे जानवरों को हराम करार दिया है, ठीक है, और गंद खाने वाले जानवर हैं, गंद खाने वाले परिंदे हैं, गोश्त खाने वाले परिंदे हैं, उनको भी हराम करार दिया। और सूअरों में बहुत सारी ऐसी गंदी बीमारियां इसकी वजह से पैदा होती हैं जिसकी वजह से हराम करार दिया है। तो इसलिए हम नहीं खाते, ठीक है। और साबित भी है, ये तो लंबा मज़मून है, इंसान से साबित भी हो जाता है कि बाज़ बीमारियां, बाज़ गंदी आदतें सूअरों खाने वालों में पैदा होती हैं, ठीक है। इसलिए हमें मना किया अल्लाह ताला ने कि नहीं खाना। अब ये इसकी दलील ये देते हैं कि पहले तो जो सूअर थे वो जंगलों में रहते थे, गंद खाते थे, अब जो हम फार्मिंग करते हैं, पालते हैं, उनको तो हम साफ साफ गज़ा खिलाते हैं, तो अब क्यों नहीं जायज़ खाना। लेकिन फिर भी इसमें बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो साबित हो रही हैं कि अब नुकसानदेह हैं। अब शराब है, शराब के बारे में भी अब ये साबित करने लगे हैं कि उनसे बाज़ बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। पहले कहते थे ना कि इजाज़त है, अब कहते हैं कि बाज़ कैंसर या बाज़ और किस्म की बीमारियां शराब पीने वालों को भी फैल रही हैं। तो अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों से रोका है जो बुराइयां पैदा कर सकती हैं, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हों, जो इंसानी अखलाक के लिए मुज़िर हों या फ़ायदा मंद ना हो, नुकसान पहुँचाती हों, ठीक। बच्चों, आपने सुन लिया है कि हमारे प्यारे हुजूर ने क्या फरमाया है। चले फिर हम डॉक्टर बबलू और मुदब्बिर भाई की तरफ वापस चलते हैं। जज़ाकल्लाह ईशा, आपने दोबारा हमारे प्यारे हुजूर का जवाब हम तक पहुंचाया, और प्यारे बच्चों आपने भी हुजूर की बातें गौर से सुनी है ना, समझ में आ गई कि हम सूअर का गोश्त क्यों नहीं खा सकते, और अब आप इस सवाल को आगे भी बता सकते होंगे और ये जवाब आगे दे सकते होंगे, तो डॉक्टर साहब आपको भी समझ में आ गई। हमारे प्यारे हुजूर ने फरमाया है कि सूअरों में बहुत सी गंदी बीमारियां हैं और बुरी आदतें होती हैं, जिसकी वजह से
अल्लाह ताला ने हमें सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। जी बिल्कुल, और हमारे प्यारे आका ने ये भी बताया है कि खुद साइंसदान भी इस तहकीक पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी ये तहकीक की है कि सूअरों की जो कुछ गंदी आदतें होती हैं और बीमारियां होती हैं वो खाने से आगे ट्रांसफ़र भी होती हैं, इंसानों में भी जाती हैं। तो ज़ाहिर है हम में से कोई नहीं चाहता कि हम बीमार हों या हमारे अंदर बुरी आदतें और गंदी आदतें पैदा हों, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें सूअर का गोश्त खाने से मना किया है और इसको हराम ठहराया है। तो डॉक्टर बबलू, अब बहुत देर हो गई है, अब बच्चों से इजाज़त मांगते हैं। लेकिन मुदब्बर भाई, हमें इतने सवाल आ रहे हैं दुनिया से, हर एक का जवाब तो हम नहीं दे सकते, लेकिन आज भी ऐसा करते हैं कि कुछ बच्चों की वीडियोस देख लेते हैं। मेरा नाम हाला है और ये मेरा छोटा फ्रेंड महाद है और मैं 9 साल की हूँ और ये 2 साल का है और हम पीस विलेज कनाडा में आते हैं। और ये मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला के क्यों निसाए नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुफीज़ा है, मैं लथेनिया जमात से हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला ने नमाज़ें क्यों फ़र्ज़ की हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौहीद है, मैं नीदन हाउसन से हूँ। मेरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते क्यों बनाए। प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आप हमारे दोस्त बने रहे। मुदब्बर भाई, जाने से पहले आप बच्चों को एक दफ़ा फिर बता दें कि वो अपने सवालात कैसे भेज सकते हैं। जी तो बच्चों, अगर आपका भी सवाल हो तो आप अपने सवाल की वीडियो बनवाएं अपने अम्मी अब्बू से कहकर, और वीडियो बनवाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि वीडियो लैंडस्केप में बनाई जाए और बैकग्राउंड में कोई तस्वीरें ना हों। और तब तक के लिए, अब अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, अपनी अम्मी अब्बू का ख्याल रखें, और हम अगले हफ्ते दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़ बचकान। और मैं चला फुटबॉल खेलने। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।